ایک مہمان نے سوال کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ کا کیا نظریہ ہے؟ اس کے جواب میں حضور نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق میرا یہ نظریہ ہے، نظریہ کا ایمان ہے کہ وہ باقی نبیوں کی طرف فوت ہو چکے ہیں اور آپ کے آنے سے مراد آپ کے مسیح کا آنا۔ چنانچہ وہ مسیح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صورت میں ظاہر ہو چکے ہیں۔ کریں گے کہ حضرت عیسیٰ غیبت میں نہیں ہیں بلکہ وفات پا چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ جو جھگڑا چلا ہوا ہے کہ آپ زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں، اس میں پہلے یہ تو سوچئے کہ بارے ثبوت کس پر ہے۔ ایک طبی حالت کے خلاف جو بات کرے اس پر بارے ثبوت ہوتا ہے، جو طبی حالت کے مطابق جو بات کرے اس پر بارے ثبوت ہوتا ہے۔ میں اگر یہ کہوں کہ یہ لاؤڈ اسپیکر ہے تو آپ مجھ سے اس طرح ثبوت نہیں مانگ سکتے جس طرح میں اگر یہ کہوں کہ یہ شعر ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ شعر ہے تو آپ کا حق ہے سب کا میرے پیچھے پڑ جائیں کہ ثابت کرو یہ شعر ہے، ہمیں تو شعر نظر نہیں آ رہا۔ تو خلاف قدرت بات، خلاف فطرت بات، عجوبہ بات کے لیے دلیل مانگی جاتی ہے اس سے جو عجوبہ بات کرتا ہے۔ میں تو آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ ثابت کرو یہ شعر نہیں ہے۔ اگر میں عجوبہ بات کروں گا تو بارے ثبوت مجھ پر آئے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی عجوبہ بات ہے، نہ کہ موت، کیونکہ 1,24,000 نبی جو آئے وہ اپنے وقت پر سبھی عمر پاک وفات پا گئے۔ اگر کوئی استثناء دکھاتا ہے تو بارے ثبوت اس پر ہے کہ قرآن کریم سے، حدیث سے، عقل سے، تاریخ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ثابت کرو۔ اور یہ ہم کہتے ہیں کہ کبھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ تاریخ سے، نہ بائبل سے، نہ عقل سے۔ اس لیے جب 1,24,000 انبیاء فوت ہو گئے تو ہم تسلیم کریں گے وہ بھی فوت ہو گئے ہوں گے، اس کے سوا چارہ کوئی نہیں۔ مثلا حضرت شعیب کے بارے میں اگر میں کہوں کہ وہ زندہ ہیں تو کیا آپ کا یہ حق نہیں ہے کہ مجھ سے پوچھے کہ ثابت کرو کہ وہ زندہ ہیں؟ میں تو آپ سے پوچھنے کا حق نہیں رکھتا کہ ثابت کرو وہ فوت ہو گئے ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ شعیب فوت ہو گئے۔ بہت سے انبیاء ہیں، ہر نبی کے متعلق کہاں لکھا ہوا یہ بھی فوت ہو گیا، فلاں بھی فوت ہو گیا، فلاں بھی فوت ہو گیا۔ اس لیے طبی بات ثابت کرنا ضروری نہیں ہوا کرتا، غیر طبی بات ثابت کرنا ضروری ہوا کرتا ہے۔ یہ تو ہے الزامی جواب، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ قرآن کریم سے باقیوں کے متعلق ہو یا نہ ہو، حضرت عیسیٰ کے متعلق پکا ثابت ہے کہ فوت ہو گئے۔ اتنا قطعی کہ کوئی انصاف رکھنے والا انسان 2 آیتیں ہی پڑھ لے غور سے تو اس کے بعد وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ بیٹھے۔ واضح یقینی موت کا اعلان کر رہا ہے قرآن کریم۔ ایک آیت ان میں سے یہ ہے، مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ دیکھو مسیح ابن مریم ایک رسول ہی تو ہے، یعنی ایک رسول کے سوا اس کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ خدا کا بیٹا یہ کچھ اور کہتے ہیں، جھوٹ ہے۔ صرف ایک رسول تھا اور رسالت سے بڑھ کر اس کو مقام حاصل نہیں تھا۔ تو باقی رسولوں کو دیکھو، اس سے پہلے سارے رسول گزر چکے۔ اگر یہ نہیں گزرا تو رسول نہیں تھا، اور اگر رسول تھا تو لازمن گزر گیا۔ یہ ہے دلیل قرآن کریم کی۔ مال مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم رسول کے سوا کچھ نہیں ہے۔ قد خلت من قبل رسول، اس سے پہلے سارے رسول، ہر رسول کا لفظ استعمال آیا ہے جس کا مطلب ہے کلہم، تمام رسول۔ جس طرح خاتم النبیین میں النبیین کا مطلب ہے تمام انبیاء۔ تو کوئی عالم اس سے بھاگ ہی نہیں سکتا کہ یہ جمع کل کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ قد خلت من قبل الرسل، اس سے پہلے تمام رسول گزر چکے ہیں۔ بس اگر یہ رسول ہے تو گزرا ہوا ماننا پڑے گا، اگر اس کو گزرا ہوا نہ مانو گے تو پھر رسال رسول نہیں ہے، بالکل اور چیز۔ یہ ہے بڑی واضح کھلی آیت، ایک آیت، بہت سی آیات، لیکن جس کو ہم حضرت عیسیٰ کی وفات کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ علماء
علماء کہتے ہیں کہ گزرے ہوئے کا معنی ہم یہ نہیں مانتے کہ اس میں موت بھی شامل ہے. ہم کہتے ہیں گزر گیا 100 طریقے ہیں گزرنے کے. کوئی ساتھ سے گزر جاتا ہے, کوئی آسمان پر چڑھ گیا وہ بھی گزر گیا. تو گزر گیا ٹھیک ہے, سارے رسول گزر گئے, یہ بھی گزر گیا. لیکن یہ ہم نہیں مانیں گے کہ یہ مر گیا. اس کا ہم جواب دیتے ہیں, اور آپ دیکھ لیجیے بے شک لغت اٹھا کے. یہ پہلے تو لغت دیکھو کہ خلا کا لفظ جب کسی وسیلے کے بغیر آئے تو سوائے موت کے کوئی بھی معنی نہیں بنتے. دنیا کی ساری اہل عرب کی لغات اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ خلا گزر گیا جب وسیلے کے بغیر آئے تو اس کے معنی موت کے سوا کچھ نہیں ہوتے. کیا معنی ہے وسیلہ کا؟ جو اردو میں سمجھاؤں تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. اردو میں بھی ہم یہی لفظ استعمال کرتے ہیں, گزر گیا. اگر کہیں کوئی میرے پاس سے گزر گیا, کوئی ربا سے گزر گیا, کوئی کراچی سے گزر گیا, تو فلاں جگہ سے گزر گیا, یہ وسیلہ ہے. اور وسیلہ ہو تو معنی بدل جائیں گے, معنی اس سے کچھ اور ہو جائے گی. کس طرح گزرا وضاحت ہو جائے گی. اگر کہیں آپ کے والد صاحب گزر گئے ہیں, میرے دادا گزر گئے ہیں, تو کیا معنی لیں گے آپ؟ کہ روڈ سے گزر گئے ہیں. واضح بات ہے کہ وسیلہ کیونکہ نہیں ہے اس لیے اس کا معنی موت ہی ہے. اور انگریزی میں پاس دوے انہی معنوں میں ہوتا ہے, ورنہ تو پاس کا معنی گزرنا ہے. خلا اور پاس یا گزرنا ایک ہی لفظ کے مختلف طریقے بیان کے. تو یہ اہل لغت کہتے ہیں کہ جب قد خلق کا لفظ یا خلا کا لفظ بغیر وسیلے کے آئے اور گزرنا موجود نہ ہو تو اس کا معنی اسی سوال کے تسلسل میں سارے رسول گزر چکے ہیں. بس اگر اس کے گزرنے کا طریقہ یا اس کا زندگی چھوڑنے کا طریقہ مختلف ہوا ان سے تو رسول نہیں کہلائے گا, کیونکہ ان کے طریقے سے الگ ہو جائے. اور پچھلے رسول جو تھے ان کے متعلق علماء مانتے ہیں بہت ہو گئے. تو خلا کا معنی خود ہی مان لیتے ہیں کہ گزشتہ کے اوپر جب آتا ہے تو فوج کے معنوں میں ہی آتا ہے, زندہ آسمان کرنے کے معنوں میں نہیں آتا. تو اس آیت نے قطعی طور پر ثابت کر دیا کہ گزشتہ انبیاء کی تقدیر ہی مسیح کی تقدیر ہے, اس کے سوا کوئی تقدیر نہیں. تیسری دلیل اسی آیت سے میں نکالتا ہوں. اگر یہ آیت ابھی جاری ہے, آگے فرمایا امہ صدیقہ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں صدیقہ تھی. بات تو نبیوں کی ہو رہی تھی, ان کے گزرنے نہ گزرنے کا قصہ تھا. یہ حضرت مریم بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ رسولوں کا ذکر ہی چھوڑ دیا, صرف ماں کا ذکر کیا, امہ صدیقہ. لیکن اگلا اسی آیت کا حصہ مضمون واضح کر دے گا کہ اور کوئی بات نہیں ہو رہی, تسلسل ہے مضمون. فرمایا کانا یاکلان الطعام, مسیح اور اس کی اماں دونوں کسی گزرے ہوئے زمانہ بعید میں کھانا کھایا کرتے تھے. کانا کا مطلب ہے وہ دونوں کیا کرتے تھے, اور ماضی بعید کا صیغہ ہے, اہل عرب عربی جاننے والے جانتے ہیں. تو فرمایا کہ امت اس کی ماں سچی تھی, صدیقہ تھی, اور ماں اور بیٹا دونوں کسی گزرے ہوئے زمانے میں کھانا کھایا کرتے تھے. تو جہاں مردہ رسولوں کے ساتھ باندھ دیا وہاں مری ہوئی ماں کے ساتھ بھی باندھ دیا, ایک ہی بریکٹ میں کر دیا, اور اس طرح جوڑ دیا ہے کہ اس آیت کے جنگل سے نکل ہی کوئی نہیں سکتا. لازماً مسیح کی وفات ماننی پڑے گی, کیونکہ قد خلق میں رسولوں کا ذکر, فوت شدگان کا ذکر کیا, اور نبی کو ان کے ساتھ اکٹھا کر دیا. ماں کیونکہ نبی نہیں تھی اس لیے اس سے باہر تھی, اس کا الگ ذکر کیا. اور نبی کے بعد کون ہوتا ہے؟ صدیق. تو فرمایا کسی طرح سے بھی دیکھ لو, یہ مسیح فوت ہو چکے ہیں, یہ بچ نہیں سکتے. رسولوں میں شمار کرو تو وہ سب فوت ہو گئے, لہٰذا یہ بھی فوت ہو گیا. اگر صدیقوں میں دیکھو تو ماں صدیقہ تھی, اور وہ بھی کھانا کھایا کرتی تھی کسی زمانے میں, وہ چھوڑ بیٹھی. یہ بھی کھایا کرتا تھا اور چھوڑ بیٹھا. تو کھانا چھوڑ بیٹھنا موت کے ذریعے ہوا کرتا ہے, کیونکہ زندہ آدمی کے لیے قرآن کریم فرماتا ہے, خاص طور پر رسولوں کے ذکر میں, کہ ہم نے کیا رسم جسد نہیں دیا, وہ نہیں جسد دوسری آئے. ہاں وہ مما جاننا ہوں جسد, ہاں ماں جاننا ہوں جسد
जसद ला याकुलून ताम, यही है ना। अंबिया का जिक्र करके फरमाता है मां जालनाहुम जसदन, हमने उनको ऐसा जिस्म बनाया ही नहीं था, ला याकुलून ताम, जो खाने के बगैर जिंदा रह सकते थे। तो इस आयत ने ये एतराज भी बातिल कर दिया कि हजरत ईसा वैसे ही खाना छोड़ बैठे। बहुत उलमा कहते हैं कि आसमान पर जरूरत नहीं है, वो तो एक अलग मैं बता देता हूं। असहाबे काफ के बारे में भी जो किस्से उलमा के बयान करना है, कुरान करीम उनको तस्लीम नहीं करता। ये सारी कहानियां उलमा ने बाद में बनाई हुई हैं। असहाबे काफ के मुतालिक किसी जगह कुरान करीम में ये नहीं लिखा कि वो खाने के बगैर जिंदा थे। अगर कोई लिखा हुआ दिखाए तो फिर उससे मैं ये पूछूंगा कि इस आयत से टकराता क्यों नहीं वो मजमून। एक तरफ अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने जसद नहीं बनाया कोई जिसको जो खाने के बगैर जिंदा रह सकता हो। वो मैं बता दूंगा आपको, बड़ी मामूली बात है। आपके यहां जो असहाबे काफ का तस्वुर है वो फर्जी और ख्याली है। वाकयात क्या है तारीखी, वो अब आपको बताता हूं। असहाबे काफ वो लोग थे जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले दुनिया के मजालिम से तंग आकर गारों में जेरे जमीन चले जाया करते थे। मुख्तलिफ वक्तों में जब मजालिम बड़े हैं तो वो गारों में जाकर बस जाया करते थे और बहुत सी ग़िज़ा के सामान और बहुत सी चीजें अपने साथ लेकर वहां दफीना रखा करते थे। और वो जो गारे हैं जिनको कैटाकोम्स कहा जाता है, वो एक मालूम हकीकत है, कोई फर्जी किस्सा नहीं है। रोम के इर्द गिर्द मैंने खुद देखी हैं वो गारें, आप भी जाएं, आप जाके देख सकते हैं। और भी जगह कैटाकोम्स मौजूद हैं। वो तो एक बड़ा वसी सिलसिला है और मुनज़्ज़म सिलसिला है। जमीन के अंदर वो नेविल की सूरत में सुरंगें खोदते थे, वहां उनके लिए ग़िज़ा वगैरह का, पानी का हर किस्म का स्टॉक मौजूद हुआ करता था। वक्तन फवक्तन वो बाहर निकला करते थे और फिर बाद से जाकर ग़िज़ा लेकर फिर अंदर चले जाया करते थे, यहां तक कि अमन आ जाया करता था। तो इसलिए फर्जी बातों में तो जवाब देने का मैं पाबंद नहीं हूं। वाकयाती दुनिया में देखें तो जिन असहाबे काफ का कुरान करीम ने जिक्र फरमाया है वो कोई अजीबो गरीब इस किस्म का किस्सा नहीं है कि बगैर खाने के जिंदा रहते थे। क्योंकि अगर ये माना जाए तो कुरान करीम की आयत जो उसूली है ये झुटलाई जाएगी कि बगैर खाने के कोई जिस्म जिंदा रह सकता है। तो बहरहाल ये आयत एक जगह नहीं, इसने तो जगह जगह बंद डाले हुए हैं। ईसा अलैहिस्सलाम को बच के गुजरने ही नहीं देना। शहीद जिस्मानी तौर पर जिंदा नहीं होते, वो तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जिंदा है। मैं उस जिंदगी की बात नहीं कर रहा, रूहानी जिंदगी की बात नहीं कर रहा। आप हजरत ईसा को रूहानी तौर पर जिंदा नहीं मानते, जिस्मानी तौर पर मानते हैं। बहस तो ये चल रही है। जिस तरह शहीद जिंदा है उसी तरह हजरत ईसा जिंदा है। बताइए आप अब ये बात बोलिए, फिर शहीदों से क्या मिलाते हैं आप? हाँ, ये आपने देखा था सवाल, ये मेरी बुकिंग पड़ा हुआ सवाल है, कैसा करेंगे? एक सेकंड बाकी बात, इस तरह फिर वो बदनजमी हो जाएगी ना। एक एक सवाल, एक एक जवाब। अव्वल तो ये सवाल मेरे पास लिखे मैं आ रहा हूँ इसकी ओर। अच्छा, आप इस बात को छोड़ते हैं। दूसरी आयत सुनने के लिए आपको जरूरत नहीं रही, मालूम होता है, यह दलील काफी है। वरना मैं एक और आयत भी पढ़ने लगा था मगर फिर लंबा मजमून हो जाएगा। सुना दूं? बहुत अच्छा। दूसरी आयत है मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिही रुसूल अफ़इन माता और कुतिला अन खलक़्तुम अला अक़ाबिकुम। बिल्कुल वही करके बयान कि मोहम्मद मुस्तफा ये आवाज बंद हो गई है। मां मोहम्मद इल्ला रसूल, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक रसूल ही तो हैं। यानी तमाम मरातिब के बावजूद रसालत की हद से बाहर नहीं होते। इस बात से साबित होता है कि खुदा के बाद रसालत है, क्योंकि खुदा और रसूल के दरमियान कोई चीज नहीं। रसूल अल्लाह के दरमियान आखिरी मुकाम पर पहुंचे हैं। तो ये आयत कहती है कि इतना बड़े मुकाम का इंसान यानी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हर मखलूक से बढ़ गया, ये भी रसालत से बाला नहीं, क्योंकि रसालत से बाला कुछ शिक शुरू होगा। कद खलत मिन क़ब्लिही रुसूल, आपसे पहले भी सारे रसूल हुए थे।
बताइए ईसा कहाँ गए? पहले थे कि नहीं? किस तरह साफ कर देती है बोर्ड को यह आयत एक चीज के साथ कि इससे पहले कुल्लो उन सारे रसूल गुजर चुके हैं, और अब फिर कोई झगड़ा उठाए गुजरने या तर्जमे पर, तो ये आयत नहीं आगे पेश करने देगी। क्योंकि कुरान कराने इलाही को आप मानते हैं कि मसीह दलील है, इसके माने ये होते हैं कि रखने से बात है, अगर कोई एतराज करने की कोशिश करेगा तो पेश नहीं जाने देगा, खारिज कर देता है, इसको बोलता कहते हैं। अब देखिए इसका तर्जुमा आयत ने खुद कर दिया फला का, फरमाया आपका माता और कोतेला अन कलब तुम अला साबित। अगर मोहम्मद मुस्तफा भी बाकी रसूलों की तरह कत्ल हो जाएं या फौत हो जाएं, तो क्या तुम्हें हक है कि तुम मुर्तद हो जाओ? अगर खला के तर्जुमे में कत्ल और मौत के सिवा कोई तीसरा माना दाखिल था तो कुरान करीम भूल क्यों गया यहाँ? इसलिए सारे अंबिया का दस्तूर फलाह का क्या बयान फरमाया? कत्ल या मौत। आसमान पर जाना बयान नहीं। अगर आसमान पर कोई रसूल गया होता तो ये भी कहना चाहिए। और इसीलिए जब सहाबा को यह वहम हुआ कि रसूल के बाद सहाबा को कि हुजूर अकरम फौत नहीं हुए बल्कि कहीं चले गए, जिब्राइल मूसा खुदा से मिलने गए और वापस आ गए, उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक ने यही आयत पढ़ी, मां मोहम्मद रसूल कद फलक मिन क़ब्ल। और इस आयत को सुनकर वो सहाबा और बाद सहाबा वो कहते हैं हमें यूं लगा जैसे पहली बार ये आयत नाज़िल हुई है और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत की खबर दे रही। बस ये मुहावरा मौत के लिए अहले अरब इस्तेमाल करते थे। सहाबा ने तस्दीक कर दी कि अगर हुजूर अकरम के ऊपर ये आयत आई है मां मोहम्मद रसूल का फलक, तो मौत का ऐलान कर दी, और मसीह पर आए तो वो मौत का ऐलान नहीं करती। कैसी इस बात? इसी पहलू से आप देखें इन दो आयात के घेरे से कोई एक नबी भी जिंदा बच नहीं सकता।